Ano po kasi boss? Ay, ba sa Liam? Wala. Wala si Liam ata boss. Nilagay ko kay Machi yung OT. Yan. Bobo naman eh. What? Kinik ko yung MD9. Pantado. Sali mo MD9 dyan. May slot kayo boss. Meron. Ano ko? Sabay tayo. Sino yung request na isa na yan? Wala ko boss. Tara, save tayo guys. Hindi ko alam yun. Wala pa lang yung build. Hindi ko alam kung ano yung save yun. Nagsano na lang. Sa atin nyo na ngayon ha? Hello, eh. Wow. Pwede pumasok ka, tiniro niya. Yung naman. Record nyo, autopats. Hello? Hello. Isa pa. Si Carter pumasok pa sa right ah. Pasok tayo. Sa right ah. Pumasok na na. First, pumasok ko dito. Sa pusin. Tapan. Yan ang tira din. Rito, baba nga. Uy. Win rod. Pasok mid naman tayo, dali. Pasok mid. Tara, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, Birador. Ready? 3, 2, 1, baba tayo. Ito na, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, baba. Kaliwa. Lagi angat, 1. Up. 3 up. L2 na. Ayun, pumasok kami to the first. 2 up. 3 up. 4 up. Patakal naman tayo. L2 tayo. Gamit nga. 3, 2, 1, baba. L1. Sagad. Wala akong vision sa PSD yan. Dito pala sa labas, sumapak sa R. Ready? Sit yata yung boss. Abang Nasa na, R lahat. nakabang. Nasa R lahat dito ko na. Hilang. Tara, baba na. Abadin. Baba. R. Ready, 1. R2. Ready, 1. Pumasok sa R, elect. Ready, 1. Pasok naman tayo, dali. Yes ko na. PSD nasa left, nakaapak. Baba ulit. Lumipat sa mid, PSD, lumipat sa mid. Dalawa. 2 up. 3 up. Angat. Dito, nasa left. Angat. 3, 2, 1, ready, 1. Up. Sumunod pa boy. Ready, 1. Up.
left. Reapers, pumasok sa right. File. Angat. Back. 3, 2, 1, ready ba? Up. Oras. 5. Sabot. Ubos. Ano tong letter A? Ay, Pakael. mga burat. Pasok kayo. Ito na, ready 1. Angat to. 1. Up, baba na. SG nasa right. Siap. Oras. 5. Par. Tara, ready. Angat. Ready 1. Up. Bakit mo, 2 up. 3 up, pasok car. SG pumasok sa mid. Si Carter na. Sige. Suksa. Ayun kayo. SG na main, nasa left. Ready. Switch muna tayo. Pasok car. Nimrod nasa left. Sige, ready lang. Lilikuran yan eh. Patay. Yan. Sige, tansayin nyo. Tara, babayin nyo na. Ganyan. Tara, ready Nimrod. Yes. Ready, angat. Inangat na. Ready 1. Yep. Marap. Angat. 5 up. Reapers, papasok ng R. Pumasok na A. Tara, pwede pa to. Baba na. Pasok kayo namatay. 5. Pwede na yun ha. 3. R yun ha. SG. Enter. Ready 1. Gaga to. L tayo guys. Nasa L na kami. Sakat kami boy. Nimrod, pumasok sa mid. Dito. Kaya, pasok L. Sakat kami nakat. Sige lang, pasok L lang. Pushing na Nimrod sa left ha. Ready 1. Go! Lakel. Ito. Nasa mid ha. Angat. 3, 2, 1. Pwede na iba dyan. Yun na daw, 1. Up. Masakit. Laban na. Laban din. Pasok siya. Pasok na. Sige na boy. Pwede na yung maestro. Laban. Tara, baba ka agad. Bain. Sa mid, Nimrod. File. L2, ready 1. Up. 3 up. Tara, balik ka L1. Nimrod, pa-left na Nimrod dito ha. L1 mo na. Bad up. Mana, babae mo na. Wala na ako. Pumasok sa right. Dito nga muna, Mako. Baba lang. Damage tayo. Angatin nyo ulit. Reapers, nakapak sa L. Hey. Nakapak 4, 3, 2, 1, ready, 1 up. Baba, palaser.
Reapers nakahapak sa right. Mid, angat mid, pasok mid sa Pumasok na. Pumasok na Reapers sa right. pasok mid tumatay. Aray, mate. Wala tayo wis pa. Baba tayo. Kanan. Bro, pumasok sa mid. 7. Bro, wala. Pwede na Nimrod ha. Pushing na pa right. Arpa yung Arsenal sa back squad. Wala. Nasa mid pa rin Nimrod ha. Tara, image mo na. 3, 2, 1, tara baba. Dito rin Reapers. Magka-clashing to. Double Nimrod yan ha. Ready. Diretso, oras pa lang image. 5 up. Pasok mo yun. Ayan pa, tapal pa sa game, yung JBY, nasa likod na. Tapal game, squad. Ah, 7. 5, Hindi nasa right ha. 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ayan pa, tapal all the way. Tapal sa gate, 1 up, 2 up, 3 up, gate pa, 4 up, Ayan na. SG. 6 up, 7 up, pasok mo. 9 up, pamid, pasok. Nimrod nakahapak sa mid ha. Ano yan? Laban na. Reapers nasa na. Laban, 1 up. Nakahapak sa mid. Pusang iring ka, buhay ko na. Patay na lang. Agad. Tapal, lagdan ha. Phoenix boy, gitna. Papalang. Tapal na, ready one. Ready, 4, 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up ako. 8 up. 9 up. 10 up. Ito pa oh. PSG nasa right. Sorry. Reapers nasa right. Nimrod nakahapak sa mid. Tara, re-image. Right yan dito ha. Right ha. Eh, baba na. Paray. Nimrod pumasok sa mid. Nice one, senyor. Muna pinag. Matapang yan. Nimrod. Taas. Image ka muna dito sa taas, dali. I mean, ako. Ay. Tara, baba na. Nimrod ha. Pushing na dyan. Nimrod. Pushing na dito. Tara, push tayo sa Nimrod. Kain. Gago na sa mid ko lang. Angat. Nagdis ako. Patay ako. Pasok mid, angat. 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 Ano pa, Phoenix boy? Okay, tapal gate. Tapalan na yan. Tapalan na. Tapalan sa kaliwa, makapal. 1 up, kaliwa, wag. Kirk, yung Kirk. PSG nasa left. Nimrod nakahapak sa mid. Pumasok na sa mid Nimrod. Ayan, Phoenix boy. Ready. 3, 2,
1, pwede na yung box. 1 up. L, 3 up. Nimrod, Pasok kay pushing box, na pasok kay palit. box. All way. Tutok all way, ready. Pa L2 na, push nyo na. Pasok L, namatay lang. Balik ka sa box. Naubos. Nasa mid. Nasa sila sa mid ah. No, ready. 1. Up. Nimrod, nakapak sa mid. 4. Oh. Bugok. Tara baba. Par. Par. 1 up. 2 up. Pasukan na matay muna. Dali. 8. Nimrod, pumasok sa mid. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok pre. 1 up. 4 up. 5 up. Ano na kayo? Crispy yung crispy. Pinapalit. Nimrod ah. Saka A, yung A na dyan. Ang bobo. Tayo. Baba na. Baba, pael. Takbo. Una ulo. Pasok El. Nasa lip ah. Nimrod. Pasok El. Ready. 1, 2, up. Pasok El. 3, up. 4, up. 5, up. Sige, laban. PSP. First, pumasok sa mid. Nasa right. Pasok El. Lang. Next tayo. Nimrod, nakapak sa Huwag lip. sabay niyo nga Sabay nga ako. Yung archer nasa right din. Tara. Pumasok na lahat. Agad. Or 5 up pa. L2. Ready 1. Tapos ang iring. Patay na naman. Pasok ka namatay. Pangit mo naman ang pwesto. Reapers, pumasok sa Ay, mid. gago. PSP nasa left, pumasok sa Pasok ka. Arma na. Aray, nabigyan na lang. Parang tabak ka. Ano mo lang nga yung deploy sa Laser yung ano, Reaper sa Arto, laser. Arto, 1. Or 5 up. Ito Ay, pa. pakitas, boy. Gago, nabot ako. Layo ko na. Save. Pero baba. Bayo. 1 up. Laser. Pael. Nakapak sa left, yung road, Reaper, nakapak sa R. Ito muna 8. Reaper sa R, Nimrod, pumasok na sa L. Hindi mo body. 5. Dikitan niyo sa box. 4, 3, Lumipat mid Reapers. 1. Ready po. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 10. Mid Reapers ah. Yung XYA, huwag niyo naman patay niya. Karpi yan. Timing. Iba na. Mid oh. Triple kill!
Nimrod nakapak sa mid dito. Pumasok Babayin nyo, sa mid. babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo. Reapers nakapak sa L. Namid mo, namid mo, namid mo. Wala, one. Kanan, up. 2, up. 3, up. Tara, baba. File, oh. File. Nimrod pumasok sa mid ah. 1, up. 4, up. 5, up. Pushing na Nimrod ah. Pushing na Nimrod dito. Yan na, reverse. Patay tayo lahat sa back. Pasok in. PSP nakapak sa left. Eva. 3, 2, 1, everyone. Up. One, everyone. Reapers nasa mid dito ah. Tangin na mo, patay na naman. Ay, grabe, patay naman. Kalaban. Baka sa gilid. Laban niya. Reapers nasa low L ah. Yukot to, yung Nasa right pala, nasa right. Nasa right Reapers. Kailangan nyo ah. Okay, 3, 2, 1, everyone. PSP nasa right. 5 up. 7 up. Paubos. Mid nakapak Nimrod. Parang tayo. Mata ko sa Tor. Pumasok na mid Nimrod. Seven. Long equal. Dito na tayo. Flashing dito sa mid ah. Pamit guys. Sabi kinapitan pa ako ng malas. Yan mo. Hey! Makasabay! Makabil. Rambil boss. Pasok mid muna, dali. Meron yung sa gitna nyo ha. Guys, patutok dito na guys. Baba na, Maiwan. Nakapak Nimrod. Nimrod dito. Lumipat sa left. Nimrod. Yan, Priya, pangatin nyo na oh, basag na. Ready ba, squad? Up. 2 up. 3 up. 4 up, pasok L. 5 up. PSP nasa mid ah. Ito, tandaan oh. PSP mid. Pangatin nyo na, pwede na. Pumasok na rin Nimrod sa mid. Double mid ah. Ay yung PSD pala. Dito rangat. 3, 2, 1, pwede na. 1 up. Pwede na Nimrod. 2 up. 3 up.
4 up, pasok mid. 5 up. 6 up. 7 up pa. 8 up. Pasok lang. Pasok, pasok. Mid Nimrod, nakahapak, Reapers nasa left. Pumasok na Ay, miss tayo. Tara baba. Nimrod, pumasok Ito na, balik kayo, balik kayo. 7. Balik kayo. 6. 5. 4. 3. Reapers pumasok sa R. 1. Ready, 1. Up. 4 up. 5 up. Tapal gate. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Baba na. Baba. Baba guys. Angat na lang. Hindi. Ayaw din bumaba. Image pa na tayo. Nimrod nasa mid, nakahapak. Reapers nasa R. Pati PSG nasa R. Halos sabay lang yan dito. Pasok car. Stop na kayo na kasi. Pati FS. Nimrod, pushing na. Yung FS pre, huwag na kayo magpatira doon. Pagkaangat-angat ka. Pasok car. PSG nakahapak sa right. Hallway, tutok hallway. Ready, 1. Gago. Nimrod, nakahapak sa L. PSG nakahapak sa Mga, sabi natin namatay. Hindi yung gusto mauna doon, mauna na kayo. Hindi na pipigilan. Baba. Kami doon. na lang, pumasok. Isa, gusto na, ready, 3, 2, 1, ready, 1. Up, 2, up. Reapers pumasok sa ila. 7. PSG nasa L din nakahapak. Ready, 1. Up. 2, up. 4, up. Pumasok na PSG. 6 up. 7 up. All way, tutok. 8 up. 9 up. Okay, 3, 2, 1. Back sa 1. Ready, 1. Up. 4 up. Nakahapak sa R. Laban nyo. Ilang sarili nyo. Patay ako sa akin. Kakabuhay ka. Matay na naman. Pasok in. Pasok muna. Gumalaw. Mid, Nimrod nakahapak. Reapers nasa R.
Ito muna, enter. Lilikuran kayo. Tara, balik L1 ha. 3 to ang balik L1. Tara. Nga, wanap. Wap. Kaya takot. Orap, mga takot. Pare, na, ready one. Up, kabalan nyo. Tuwa na. 3 up. Takas na, oh. Aray ko, wala na kayo. Balik yan. Balik yan. Tara, Nimrod. Ready one. Up. nasa mid ah. Reapers din nasa mid. Mauna, mauna na. Mid na mid ko yan. Apak sa R. Renyo? Apak sa R. Renyo ata, oh. PSG. Pumasok na A. Okay, wala. Pas mo na. May magabol. Ready? 1. Up. 2. Up. Ayan. Tapal. Tapal. Bababayan Nimrod. Ready? 1. Up. Reapers. Pasok R. Pushing na. Hagdan nyo na sa R. Up. Pasok R. Warap. Ang ina mo. PSG lumipat sa L. Okay, oh. Ano ko. Ikaw. Kung gusto mauna, mauna na. Nimrod nasa L. Reapers nasa mid. Tayo. Ready, 1. Sa likod. Okay, baba na agad. Dua. Matagal na lang namatay. Tara, 1. Up. Press agad sa party. Dali. All way lang. MH. Ba. Nimrod likod. Baba lang. Pakanan na, pakanan. Pasok R na matay, pasok R, dali. Pakanan, dali. Pasok R. Angat ka dito, dali. Angat. In 3, 2, 1. Pwede na mag-click sa ready. 1. Nasa right. Laban na po, ready. 1, tutok po. 1 up. Reapers nasa mid ah. Nimrod nakapasan. Ito na, ready. Sabog ko yan. Kailangan ba? 7, 5, 4, Nakapak sa R. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ah, yun na. 8, Lahat ah. 6, 5, 4, 3, 2 up. 5 up. Ang ina mo. 7 up. All way pa, tutok. 8 up. 9 up. 10 up. Pasok up.
Reapers nasa L ah. Pasok car, Nimrod. pasok car. Reapers, pumasok sa Yung mga Boss ko. Medyo low pa. Tangay na. Low pa ako, boss. Baba! Hindi magungog ang bagal. Kakapasok ko pa lang. Angat na, dali. Namatay ako. Angat. Okay, 3, 2, 1. Baba ulit. Team Road. Ready, 1. Up. 5 up. 6 up. 7 up yung kiri ah. 8 up. Baba na. 9 up. Angat ulit mid. Pasok mid. Reapers nasa R ah. Linis ko lang. Kapak. Kiri ah. Baba. Baba, Mahel. Ready, 1. Up. L pa, 6 up. 7 up. 8 up. Pa-L pa, Nakapak sa L. L, lakas L, ready. 1, up. Pumasok na sa L, Reaper. Papasok pa. Pumasok na. 7, Nimrod ah. Pa-L na. 5, 4, 3, 1, tutok. 1 up. 2 up. 3 up, 8 pa. 4 up. 5 up, 8. 6 up. 7 up. Pasok L. 8 up. 9 up. Pasok L. Pasok. All-way pa yung mid. Okay na to. Baba na tayo. Kapak sa L. Wala pa bumaba. Nimrod, pumasok na. Balik kayo back. Bumaba. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Reapers nandito sa mid ah. Back to red. PSG Pumasok nakapak. back. Pumasok sa mid. All-way. Ang dami pa sa lahat. Ay, nga naman. Isin nyo kaya ang box pre. Okay, magbubog dyan. Dami nakalubog ko. Tapos always. Yan pa. Dami pa. Dito po all way. 1 up. 2 up. All way. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Meron pa. All way. Balikan pa. Reapers pa nasa baba, low mid. 7. 6. Balik kayo sa box. 5. Pushing na. 3, 2, 1. Tutok po. Ready, 1 up. 2 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Box lang. Box lang. PSG nakapak sa L. Pushing na Reapers. 2, Galing 1, pwede na, SG, PSG.
Stop. L2. PSG Balik nakapak L1, sa balik L1, balik L1, balik L1. Tara, MH tayo. 3, 2, 1. Reapers nakapak sa right. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok. 7 up. 8 up. Ay! Aso. Pasok up, pasok up. Bagal. Bagal mo pre. Bagal mo pre. Sige boss. Nakapak sa L, Nimrod pumasok na, PSG nakapak sa Okay, let's go. Yung may MH. Nimrod pumasok sa mid. Ang daw L. Lumipat Parang pa sa siya, lumipat na. Lumipat. Lipat mo. Mid, Reapers, PSG nasa right, Nimrod nakapak pa dito sa mid. Pakiramdaman nyo. Reapers mo Reapers agad. tirahin Pwede mo. na, Reapers na, pwede na. Patutok pa ako. Laban na lahat. Sabaw. Patay ako. Nakita niyo ba yung Nakapak sa left. Pumasok na rin. Baba. Ba. L. L. Ayun. 1 up. Push L2. 2 up. Nimrod Huwag kayo pumasok ma-choke sa dyan. left, Huwag kayo ma-choke. L2 muna kayo kalahati. Paano ba? 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up balik. 3 up balik. 4 up balik. Oh, Ayun nyo. 5 up, pasok L. Stop. Konti na lang mo yung Davao guys. PSG Para wala nakapak pa din. Pumasok na PSG, 7. Sa'yo madam. 5, 4, game all this. 3, 2, 1. Pwede muna. Pwede na. 1. Pwede na rin. Ready, 1 up. 2 up. Pwede na lahat. 3 up. Pasok L. Pasok L. Uy, ba't tayo ito? Mura. Kaya kayo. Nakapak sa L, PSG. May laban to. Nag-triple pa. Ay, bab. Na! Ay na, ready, all way, todo. One up. 2 up, laban. PSG pumasok sa mid Pumasok ka ni Murad 5, 4, 3, 2, 1, go! Meron pa yan! Reapers nakapak sa mid, PSG nasa mid. Nakita ball yung PSG, pushing na, kalep. 2 up, Aray. 3 up, baba! 4 up, 5 up, ayaw bumaba! Rock L, balik na Nakakain yun! bumaba. Sige. Balik na kayo! Nimrod nakapak sa L Pumasok na. Sa mid na rin, galing ng mid. Balik mo na kayo! Ayun naman, baba! Nakapak sa L Baba tayo, boss! 1 up, Pumasok na rin. 3 up, 7 up, baba! 9 up! Angat na naman! PSG o PSG! PSG, pasok L, dali! Guluhin natin! Nimrod, pumasok sa mid, Reapers nasa R. Ito mo na L, guys. Ayaw ko sa isang minuto. Sorry tayo.
pababa yan. Ready yan, baba ulit. Angat ulit. Angat ulit. Pasok L. Pasok. Gulo-guloy na to. Pasok kami. Pasok L, pasok L. Bilangan nyo. 3, 2, 1. Up. Bago naman. Five up. Sunod pa. ESG, andyan na, pushing na. Balik kayo. Ulit. Okay na lahat? At tara, baba tayo, baba tayo. Beatable yan ha. Beatable yan. Yeah! Ano, ang ating remote na to, ang ating ko na to, ready one. Up. Two up. Three up. Four up. Five up. Six up. Seven up. Eight up. Nine up. Tutok pa. Eight pa. Pasok mid. Hoy, sila chill po. Wag, hindi pa sila. Magbababs yan. Magbababs yung mga yan. Kaya mo, kaya mo. Tara, tara, hallway, one up. Tapaw! Two up. Makakapatay pa yung baba. Nasa first mid lagi yung tapaw, Guys, guys. na pumasok ha. One up. Two up, nasa baba na tayo. Okay, angat mid, pasok mid. Angat na. Reapers, pumasok sa left. PSG nakapok sa mid. Right pala. Angat mid muna, angat mid. Uy, bakal mo. Bago. MH. Tatakbuhan lahat. Bago naman. 3, 2, 1, baba. Ito na, laser. One up. Carol. Four up. Five up. Six up. Balik. Ito pa. oh. File. Balik, file. Wala. File. Kakapasok lang na ito. 6, 5, 4, padikitan. 2, Imrod, pumasok 1, ready, 1. Up. Five up. Pumasok kami. Re-image lang. Re-image. Baba. Image tayo. Quickly oh. Ano? Baba, ready, 1. Reapers Yes, nakapok. one. Pangat. Orap, pangat. Orap, pangat. Pasok mid. May image pa ulit. 3, 2, 1. Tara ba? R. Okay, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 1. Imrod, nakapok sa end. Pumasok na. Tara, baba ulit. Go. Ito, ready ba? Pumasok Reapers sa mid. 7. Borap, L na tayo. Nasa baba pa rin kayo. Bahala na kayo. Ready? 3, 1 up. 2 up. 4 up. Pasok na rin. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok na rin. Ano? Ito na. Image kayo. 1 up. Reapers ko yun. Pumasok na. Aray ko 5 up. naman. 6 up. 7 up. Pasok L. 8 up. Ito. 700 pa guys. Wala nga. Pasok L.
Stop. Pasok. 3% dito sa mid ah. Okay, alis Galing na na yan. palit na yata ito dito. Okay, go, 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 go. Go, go, go. PSG pumasok sa R. Tara pa, R, diretso. Diretso na R. Wag na kayo Nimrod. mangat. Ready, 1. Up. Nimrod pumasok sa mid. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, pamid. Baba. Baba ulit. Dali. Dito na. Ready, 1. Up. 2 up. Mali, Yep. balita ko. 4 up. Yun na po. 5 up. Hindi, pinapatay namin yung Eto. 7 up. 8 up. Pasok din mo tayo. Dali. Teka lang, namatay ako. Tara, 3 to. Baba, 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 baba. Par. 7. 6. R. 5. Mga bukok talaga lang. In 3, 2, 1. Ready na po. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Sabay mo. 5 up. 6 up. Baba na ulit. Baba na ulit. Baba na ulit. 2, 1. 5. N2, ready. N2. Tara guys. Bubugan ko na to. PSG. Nakapak sa L ah, PSG. 2 up. Yung harap mo na yun. 4 up. 5 up. Pasok L na patay. Pasok L. Okay, pasok. Boom. Now, ready hallway, ready hallway. Tara, baba ulit. Nimrod nakapak sa L. PSG pumasok sa L. Ito ba? Wala na. Yun lang, 3 up. Pumasok na Nimrod sa L ah. 5 up. Yung birador, oh. Naka-OT. Tara, Hindi mag-take nga. mo. Tara. Tara, soon. Ayan. Tayo natin. Pasok. Napay. Baba na. Pasok din. Asa na kayo? Kumangat ako. Baba na ko sa image. Baba. 3, 2, 1, tara file. File. Ito pula ah. Guys, ito na pula guys. Iyak. Okay, baba ulit. MH, baba ulit. Baba mo. Mid Nimrod ah, nakaapak. Mirador, pwede na yan. 3, 2, 1. Nice one. Baba ulit. Reapers, pumasok sa R. Nimrod nakapak pa rin sa mid. Baba ulit. Pumasok na Par. Ito, Cody. Nimrod, na pa R. 100 kills pa to. Pasok ka, dali. So, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Lakirio. R2 guys, ito 1 up. 2 up. PSG pumasok sa mid ah. Baba na. One. Pwede na. Nimrod nakapak. Naman, 1 up. 2 up. 3 up. Pasok. 4 up. 5 up. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Ready po. At 4 up. Dami pa ako na yan. Dito pa guys. Loy.
One up. Three up. Four up. Five up. Pasok east. Parasot lang ako lang ako. Lalagyan ako ng mga. Six. Five. Four. Laban. Four up. Five. Nine up. Pwede pa. Mid 3, 1. Gitna. Red 1 up. 2 up. 4 up. Pwede na lahat. 5 up. 7 up. Ilipat na. Pasok na. Saan? Pasok 3, 2, 1. Baba na. Baba. Par. Tara, par. 2. Uy, na-cancel ka. Ang tira yung harap. Hinira ko na Hindi nga. ka nakalubog. Hinira ko na. Pasok, par. Kahit isa lang. Wala rin kasi pag di mo napatay yung nakalubog na isa. Pasok, par. Pasok, par. 5, 4, PSG, pumasok sa L. Reapers nakapak sa 1. Ready, 1. Up. Tayo na to. 5, 4, 3, Double na yan, matagal siya magbilang. 1. Up. Double na yan. Grabe ka. Tara, baba. Hindi pa nga. Ito na, ready. Angat. 1. Up. 1 ready na. Racing, hindi mo ginagawa. File na, file na. File, pasok kayo. Wala ka naman BL niyan eh. Pinagamit ko. Pinagamit Ready ko na. lang. Ganun. Hindi, itong fix ko. Na-record. Private plan. Hindi Nakapak sa L. mababa. Reapers nakapak sa L. Reapers nakapak sa R. Kami daw, 1. Mid, pumasok PSG. 8. 11. Papasok 5. 4. 3. 1. Up. 3 up. 4 up. 5 up. Tutok hallway eh. Tutok. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yan. 5 up. 6 up. Tutok pagita. 3 to. Gate pa. Gate pa. Gate pa. Red 1 up. 4 up. Yan. 4 up. Pasok. Wala dito yung PSG ah. Dito tayo. Last minute ang atas, hindi sa end. Gago kayo. Ano sila? Paano maglalas minute yan? Andun ba sa end? Tara, pa end to. Imrod, pumasok sa L. Andun lahat. Tara, L1. Push L1, ready 1. Patay nga ito, archer na ito. One. Yep. 4 up. 5 up. 7 up. 8 up. Ang ina mo, naka-archer na naman yung bago na. Ready compress. Reapers nakapak. Patay pa tayo ng archer. Since Primate, MH3 to. Baba na, baba na. Okay, 4K na. Ready, angat. 1. Ako nito. Yep. 4 up. Mag-ESP. 5 up. 8 up. Patay ko na lang ang kabos. One up. Patay ako.
na kailangan baguhin yung tax nila, di ba? Yan pa rin yung boy, harap. Dito ka po. Okay, nag-change pass ko ni Seng na yun. Wala namang gumagamit pa ng BBL ko. Wala nang gagamit niya. Gamitin ko, boss. Mag-roller. Galing. Gamitin mo. Wala nang gagamit niya. Change pass ko na yun. Dito. Ayun. Nireset mo nga. Para may BLK. Gamit nga po sa akin ni Tito na ano ba gagawin Change ko? pass ko na yun. Ilang. Ano ba yung XYZ na yan? Physical na yan. Sige ka. Full nga. Sulit naman ito. Trade. Trade. Pinag-online yung song na yan. Sino mo nagamit mo dyan? Ikaw man yun. Oo, kukunin ko lang. Pati kay Maro. Ay, ba't ba yung pati Toby?